Di ay room to room campaign. Gihimo sa kusap. Alan Mahal sa Super Radio. Yes, Super Alan. Pasok. Malampuson nga gipahigayon sa kusap ang room-to-room nga campaign sa anti-drug na mismo sa tulunghan sa doon sa Rio Osmeña ni Dakbayan sa Sugbo. Aga naisgutan nga kampanya may kalamigitan sa ill effects sa dugas na mismo sa mga kabataan ilabi na sa mga nagatungha ilabi na sa mga high school. Ato kada sa nga base sa data gikan mismo sa buhatan sa kusap kasagaran sa mga napiktahan nini mo mismo ang mga tinuran ilabi na sa high school hinundan nga lagi patuman ang naisgutan nga room-to-room campaign diha mismo sa naisgutan nga turunghan ug uban pang maturunghan unya nga ilang ipahigayon ang naisgutan nga kampanya kanabot sa ill effect sa dugas kadto mismo sa mga kabataan. Ako sa Alamahid sa Jimmy Super Radio DYWS dapat ito. Morning na Cebu!